Malipay nga gabi ka natong tanan mga kaigsunan. Welcome daw sa lesson study nga atong paghimuon nining matahong nga takna sa Thursday, June 18. Apan sa dili pa na maghimo sa pagtuon niini, but nako ang hangyo ng tanan alang sa kapagampo. Amahan nga langit no nining nga takna nagahangyo kami nga ikaw magapakiguban sa lesson study nga among paghimuon karon. Hatagi kami kaalam, hatagi kami magpanabot nga pinagi niini o Dios mas malig-on pa ang among pagtuo diha kanimo. Pasaylo kami sa among mga sala kinitanan among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang atong Sabbath School lesson sa Thursday, nag-uluhan kini siya deal with difficulties scripturally and prayerfully. But then of course, dili pa ni nato ipadayon ng pagtuon, balikan sa nato kadali lang no ang nasa sa Wednesday. Wala magutay na himo nga lesson study kagabi kana tungod kay syempre nagapaminaw usab kita sa mga mensahe nga ginahatag sa atong mga pangulo pinaagi dinha sa atong midweek prayer meeting online ug usab gikan sa union ug nga tingali ang uban sayod ko no sa mga dapit nga naanay permiso gikan sa local government. Pwede na ta makahimo sa atong religious gathering with a 50% capacity and of course pinaagi sa pipila kapag observe sa health protocols nga buot ipatuman sa atong government. So balikan sa nato ang nasa Wednesday, giuluhan kini siya determination and patience no. After all, patience is really a virtue. Gani giingon diri sa atong Sabbath School lesson that patience is a virtue especially for people living in the end times. Tungod kay dunay daghan nga mga, di ba? Dunay daghan nga mga challenges, dunay daghan nga mga difficulties nga dapat nato i-surmount ug nga kinahanglan ang atong pagkamatindud-anon, ang atong pasensya, pagpailob sa mao nga mga butang. Labi na siyempre ang pagtuon sa balang nga kasulatan. Ang pagtuon sa Biblia sulusama usab kini sa pagtuon nato sa mga subject sa eskwelahan, di ba? Dili man automatic nga halimbawa sa mathematics, ang algebra ug ang uban pa dinha nga mga branches of knowledge matunan lang dahil nimo in just one day. Kinahanglan gyud ang matag karon ug unya nga pagsusi niini mga kaigsunan. Mao man usab sa Biblia. Well, kung imong tanawon, majority sa mga butang nga nadini sa balang kasulatan are actually very easy to understand. Dali lagi din nato masabtan pinagi usab sa tabang sa Ginoo. But then of course, wala lagi po nato ginadinay nga dunay pipila ka mga portion sa balang kasulatan nga lisod sabton daw nagakalantugi o daw sa nagaka sumpaki kana tungod sa mga factors sa pagkopya niini, sa pagtranslate o sa pagtranscribe niini pinaagi sa mga katawhan nga gigamit usab aron nga masulat kini sa atong kaugalingon nga mas sinultihan, mas masabtan nato. So dili tungod kay originally kini nga message dunay sayop. God is a perfect God, gihatag niya sa mga katawhan walay sayop apan syempre mao lagi na sa diha nga kini napasa na labi na pagtranslate na sa mga pulong nga para masabtan nato karon do na napipila ka mga discrepancies. Apan of course mga kaigsunan kini nga mga butang dili unta nimo ay makapashake o makapatarog sa atong pagtuo o pagsalig sa pulong sa Ginoo because after all ang iyang original nga message nini hangtod karon nagapabilin siya nga hingpit og tinuod. So kung imong tanawon, mao lagi kinahanglan jud ang pagpailob sa pulong o sa pagtuon sa pulong sa Ginoo tungod kay giingon niya gani dinhi sa Sabbath School lesson nato sa Wednesday, doon ay pipila ka mga butang lang akong gi-underline diri ingon siya dinhi. The fact that you cannot solve a difficulty quickly does not prove that it cannot be solved. Tungod lang kay doon ay pipila ka mga butang diri nga dili dayon nato masabtan, dili na gid masabtan ang Biblia. Mao nang automatic mohimo na dayon ta og judgment o conclusion nga ang Biblia lisod sabton og naa gyud ay mga sayop niini mao nang dili siya angay nga tuohan. So dili kini unta mapakita sa usa ka individual tungod kay kung imong tanawon ang message niini ang iyang ang iyang authenticity o ang veracity niini is still very intact mga kaigsuonan. Gani ingon pa niya dinhi sa author, anytime that we spend studying the Bible to try to find out more about its meaning and message is time well spent. So ang mga panahon nga atong ginagahin sa pagtuon sa Biblia, labi na sa pagsusi nato sa iyang kahulugan o sa mensahe, is time well spent. Walay maustik nga panahon sa diha nga kita magabasa sa pulong sa Ginoo. Dili unta nato unahon-naon nga maghinayang ta sa mga panahon nga atong gigahin sa diha nga kita nagabasa sa pulong sa Ginoo. Mas malipay ta tungod kay ginahatagan ta sa Ginoong encouragement nga ato gayud matun-an ang iya mga pulong. Kay after all, di ba, mo invest man gani tag time, mo invest man gani tag money, mo invest man gani tag energy, effort sa pipila ka mga butang nga temporary lang, di ba? Mga butang nga dili man gyud nato mohatod sa kinabuhing walay katapusan, much more ang balang nga kasulatan. Hinumduman nato nga balang nga kasulatan, wala lang siya naga-inform, wala lang siya naga-explain sa mga
kalibog nato nga naa sa palibot, pero most especially ang balaan nga kasulatan mo ay nagahatag nato og giya aron nga kita makatultol sa husto nga dalan padulong sa ato nga Ginoo og nga pinagi niini makabaton kita og lig-on nga relasyon diha kaniya og nga ang iyang kaluwasan pinagi sa iyang grasya iyang ihatag sa tanan nga makatawhan niya nga nagahimo sa usa ka sincero nga pagpamalandong sa iyang pulong o pagtuon dinha sa iyang pagkamaayo. So usa ni kabutang nga dapat nato i-develop ang kaigsunan gani ang Galatia 6, di ba, bersikulo 9 nagakanayon siya dinhi, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. No, dili kuno kita kapuyon sa paghimog mga maayong nga mga butang ug ang pagtuon sa Biblia usa sa mga maayong butang nga dili gid nato dapat kamahayan tungod kay ato ra ning ma-harvest, no, ato kining maani kung dili kita magkaluya dinha sa pagpangalagad. Labi na gyud nga dili ta kapuyon sa pagbasa niini. So sagdi lang, dunay mga lisod, well, tugutan nato nga ang Ginoo in due time muhatag og dugang nga lamdag ni ana. So padayon lang ta sa pagbasa sa Biblia hangtod nga matapos ni nato balikon na pud nato makaigsunan. Pero sa pagbasa nato dili niingon nga basahon na nato superficially, no, for the sake of reading. Dili importante ang kapaspas. Importante din actually ang atong pagkamalahotayon o ang atong pagsabot sa mabutang nga naani ini. Nakainomdom ko sa Greece, ang mga Greeks naani sila unique nga klase sa lumba o race nga sa diin ang tanan nga mga runners ginapagunit nila og torch nga nagasiga, pero sa mao nga lumba dili ang pinakauna ang nga makaabot mo i-declare dayon nga winner, kundili katong makaabot nga sa diin ang iya nga light nagyapon nagasiga. So mausab kini sa pagtuon nato sa balang nga kasulatan. Dili importante nga mahubanday nato basa para lang yun nga ino nato nga natapos na nato basa. Importante nga makalahutay ta o nga masabta nato, mabalo nato kini nga mga mensahe hangtod sa pagbalik sa ato nga buhi nga Ginoo. I don't know kung na-share na ni nako sa milabay nga mga panahon, pero one time doon usa ka writer nga nagingon usahay we spend too much energy and time, no, doing for the kingdom that we don't have time for our king. Usay busy kay ta sa paghimog mga butang alang sa gingarian sa Ginoo. Well, ato man ang gina-commend, no, nga mag-participate ta, mahimo ta nga usa sa mga instrumento aron nga ma-advance ang bulahaton sa Ginoo, no, very commendable gina siya. Pero kung sa atong mga pagkugi mga kaigsunan sa bulahaton sa iglesia na sakripisyo usab ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang atong paghahinong panahon sa pagampo, something na po na siya nga dapat nato i-reset. Because after all, mas importante alang sa Ginoo ang panahon nato diha niya, dili lang pinaagi sa pagbuhat alang kaniya. Okay? So dapat ni nato tanawon mga kaigsunan nga usay gina-justify nato ang atong kabisi nga wa natay panahon nga mabasa sa Biblia, pero okay raman siguro na masabtan na sa Ginoo kay busy bitaw ko sa iyang buluhaton. No. Importante mga kaigsunan ang atong panahon sa atong hari samtang kita nagahimo alang diha sa iyang naging harian. Okay? Now, dito sa Thursday, gihisgutan din ang deal with difficulties scripturally and prayerfully. Well, si Ellen White, doon na siya daghan nga mga pahimangno mahitungod niini. Basahon sa nako, actually mabasa ni siya sa Farther Thought ni sa Friday, sa Steps to Christ, pages 110 and 111, sa unang first few sentences, ingon siya dinhi, when the Word of God is opened without reverence and without prayer, when the thoughts and affections are not fixed upon God or in harmony with His will, the mind is clouded with doubts, and in the very study of the Bible, skepticism strengthens. Now, mao ni danger, no, nga dapat nato bantayan. Kung atong ablihan lang ang balang nga kasulatan, nga walay pagkabalaan gikan ini, no, walay pagampo, ang atong mga huna-huna o ang atong pagbati, wala din na naka-fix o naka-focus sa Ginoo, unya wala kini nahiuyon sa iyang kabubuton, posible gayud nga atong una-una mga kaigsunan madag-uman kini sa mga pagpangduha-duha o nga mahimo unya tang skeptic. So imbis unta nga makapaligo ng Biblia apan tungod kay ato man gina-take lightly lang man, no, walay pagampo, walay pagrespeto, unya particular ta hinuon sa mga butang nakita nato nga mali dinhi, musamot na gyud nga dili gyud nato masabtan. Gani further nagdugang siya, those who look to the scriptures to find discrepancies have not spiritual insight, no, wala tay espirituhanon nga pang tan-aw niini. With distorted vision, they will see many causes for doubt and unbelief in things that are really plain and simple. Doon ay daghan nga mga portion sa Biblia nga sayo na gyud kay sabton,
pero ginalisod-lisod rin yun po nila kana tungod kay ilang intention para lang yun ipakita nga dunay mali sa pulong sa Ginoo. So base nun niya mahimong counterproductive. Tinuod gyud po na, no, bisan gani sa Satanas nagagamit man gani pulong sa Ginoo, ginakot man gani niya apan gina-misapplied niya. Di ba nakainomdom ta katong panahon si Kristo gitintal niya kung anak ka sa Dios himo kining bato nga tinapay gitubag ni Kristo na hisulat na. Tungod kay mao man ang iyang tubag na hisulat na. Di ba sa ikaduha nga tentasyon ingon niya nga kung anak ka sa Dios ambak kay di ba nahisulat nga dunay manulunda ngayang suguhon. So karon gikot ta pod niya. Pero ang wala niya gi-reveal nga ang Ginoo maga-protection kanunay dili kinahanglan nga imo jud siyang i-test pinagi sa kanang tinuyuan jud nga pangambak para lang jud ma-prove nimo nga ang Ginoo moluwas nato. Always na ang pagbantay sa Ginoo. So bantayanan gyud po ni nato mga kaigsunan. Hinaut ta nga ang atong intention sa pagtuon sa Biblia dili tungod kay mangita taon sa sayop o nalang gyud ta ikari-battle. Kung dili mo tuon ta niini aron nga gusto aron sa pagpalambo no sa atong relasyon o sa atong kahibalo mahitungod sa iyang kabubuton and thus eventually ato usab kini ma-share ngadto sa uban. Gani uban gyud pud sa pagampo no nga atong himuon ang pagtuon sa balang nga kasulatan. Dinhi usab sa first sentence sa gisulat sa author nato sa Thursday, yun siya din, the best solution to Bible difficulties is still found in the Bible itself. Ang pinakamaayong nga solusyon sa mga butang nga makahatag og kalibog nato sa balang nga kasulatan, makita na gyud po sa Bible. Nasayon na tanini, di ba? Text upon text, line upon line, di ba? Latin nga to sa Latin, linya nga to sa linya. So halimbawa, ang atong topic is about sa second coming. Tanawon lang nato ang tanan nga mga teksto dinhi nga nagaisut mahitungod sa second coming. Aron nga masabtan gyud nato unsang buti pasabot ni Kristo ug ang mga detalye mahitungod sa iyang ikaduhang pagbalik. Kung ang topic po nato is mahitungod sa state of the dead, likewise mao gyapon. Any topic gamito nato ang pulong sa Ginoo. Nan, kung dunay pipila ka mga butang dinha nga dili na gyud nato kayo masabtan pinagi sa mga teksto nga available, well, diha na ta mo gamit og mga extra biblical references, no? Pwede nato susihon ang manuscript sa Hebrew, mga concordances, manuscript sa Greek o uban pa nga maka-aid nato o makatabang nato sa pagsabot sa mabutang nga naani ini. Now sa dili pa ta mo tapos mga kaigsunan, tingali doon na may daghan nga mga seemingly contradicting text nga na din na sa balang kasulatan. Tingali ang uban ninyo doon na idea, doon na po yung mga pamaagi sa pagtubag niini. Pero isite lang ako, no? Halimbawa, diri sa 1 Kings chapter 4 verse 26, gihisgutan dinhi kung unsa kadato si Solomon. Pero dinhi sa mga teksto, ang giingon dinhi sa Solomon diha para sa iyang mga chariots o sa iyang karwahe, doon na siya 40,000 stalls. Pero sa 2 Chronicles, makita nimo 9:25 nga na siya 4,000 stalls. So asa man tinudan ni 40,000 or 4,000? Well, kung imong tanawon, so mala pa sa mga scholars, dako actually nga posibilidad nga nalan siya 4,000 stalls kay very impossible na pod nga murag mas daghan pa hinuon ang iyang stalls kaysa number of chariots nga naa niya, number of horses even. Okay? Pero kining ginagmay nga mga pipila ka sayop no sa pag-translate, sa pag-transcribe o sa pag-copy sa mga portion nga nasa balang kasulatan, dili uta ni makapatarog nato nga ato na lang jurat sa dahon nga sayop ng gyud ang Biblia ug dili siya angay nga tuuhan. Halimbawa pod sa 1 Kings 7:26, gisgutan din na nga ang liver nga naa dito sa murag ang kawa ba nga naa dito sa templo, doon na siya 4 o 2,000 baths. I don't know, basta mao ning measurement kaniadto tingali sa atong panahon karon murag 2,000 liters sa tubig ang pwede masulod. Pero pag-abot dito sa 2 Chronicles 4:6 4:5 gisgutan dito nga naa siya 3,000 baths unsa na capacity actually sa tubig. So asa man gyud mas tama niini mga kaigsuonan? Well, ang tubag niini kadaghanan sa mga scholar mo subscribe actually sa 2,000 baths. Pero depende ni no sa perspektibo sa nagsulat tungod kay halimbawa ang usa ka container kung moingon ta nga kana nga container kung dili na sudlan og usa ka butang pwede nga ang iyang tubig ingon ani kadaghan, pero kung sudlan na dapat maulan ni kay kung imo po na siyang isakto gyud mo awas na siya kung nanay mo sulod. Okay? So, murag sulusama niya na ang konsepto sa pipila ka mga writers, mga kaigsunan. Halimbawa po, sa 2 Kings chapter 24, gihisgutan dito nga si Haring Joaquin, ang iyang edad sa paghari is 18 years old. Pero sa 2 Chronicles 36, makita dito nga si King Joachim na siya, ang iyang edad is only 8 years old. So, asa man yun ang tinuod niini? So, ang dako nga posibilidad sa iyang edad, mga kaigsunan, is not 8 years old, kundi 18. Tungod kay, kung imong tanawon, di ba, usaman siya kadautan nga hari, o gihukman siya sa Ginoo. So,
ang Ginoo ba mohukom sa usa ka 8 years old? Di ba? Mohukom siya sa usa ka tawo nga doon na unsa na na siya kapasidad nga maway unsa ang tama ug unsay mali. At the same time, gisgutan biya po sa balang kasulatan nga kini si Haring Joachim is na siya mga asawa. So dili na pwede nato ma-apply sa usa ka 8 years old. So kini mga ginagmay nga mga discrepancy lagi usbon ako, dili unta ni makapaluya sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Ginoo. Naala ko'y tanawon kadili sa Lucas mga kaigsunan, no. Actually, kamo nakahibalo na sa tubag nini, pero ato lang ning isite kung anong importante gyud ang kini bitang sakto nga pagcopy gyud unta sa mga butang nga nasa balang nga kasulatan. Halimbawa, kini makita sa Lucas kapitulo 23, katong panahon bitaw nga si Kristo na dito sa cross, o niya na ay duwa ka mga criminals nga nasa iyang kilid. Ang usa is, di ba, imbis unta nga mo submit siya, iya pa noon gitown o iya pa noon gitamay gibiyay ang Ginoo, samtang ang usa niya na panahon na dunay, di ba, genuine remorse nga nasa iyang kasing-kasing, and then eventually niingon siya sa Luke 23 verses 42 to 43. Ingon siya dinhi, then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ang gitubag ni Ginoong Hesus, verse 43, and Jesus said to him, assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. So kung mauni siya ang struktura sa sentence o construction sa mga pinulungan mga kaigsunan, ang implied din nga mensahe nga gihatagan siya sa Ginoo og pasalig nga diha dayon kauban na siya ni Jesus dito sa paraiso. Where in fact kung imong tanawon, si Jesus Christ niini panahon na wala pa biya gyud ni saka sa langit, di ba? Naa pa siya gani after 3 days nabanhaw siya, then after sa iyang pagkabanaw he spent another 40 days aron sa pagpaligon sa iyang makatawan. So wala immediate nga pagsaka niya dito sa paraiso. Supposedly ang kama ani nga kining second kama nga assuredly I say to you kining kama nga nasa iyo tanawara ko din niyo sa inyong mga Biblia, supposedly ibutani siya sa today. Kay kung ibutani mo sa today, ang mensahe ini is mao ni, assuredly I say to you today, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw karon, you will be with me in paradise. So usa ka saad nga umaabot, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw karon, makauban ta ka sa paraiso. So mauna siya actually ang tama nga pagkasulti dinhi. Lamang lang sa pipila ka mga pagkopya ang murag ang nigawas na inoon, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw karon makauban ta ka sa paraiso. Di ba nanay kalahian, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw makauban ta ka sa paraiso. Pero kung imong tanawon gyud ang proper niya konteksto, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw karon makauban ko ikaw sa paraiso. So ang saad niya is karon, pero ang katumanan niini sa umaabot. So hinaut mga kaigsunan nga kini nga mga butang atong masabtan. Now halimbawa pod kana bitawng importante gyud pod actually sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, importante gyud pod nga pilion nato katong mga version, di ba? Nagisgot man taw pipila ka mga translations o mga versions sa Biblia nga dapat nato tagdon labi na sa original, no, gikan sa pag-translate sa original nga manuscript. Well, doon ay pipila ka mga recommended nga mga versions dito, di ba? Ang New American Standard Version, ang King James Version, ang New King James Version. Ako preferably New King James Version ang akong ginagamit. Ang NIV, doon na magud siya pipila. I-cite lang ako sa dili pag yun magtapos. Halimbawa, ang Romans 8:1, Roma kapitulo 8 bersikulo 1, kung imong basahon ni siya sa NIV, mao ni siya ang gisulat lang sa NIV mga kaigsunan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Period. Mao nang bersikulo 1 sa NIV. Walay, di ba? Walay condemnation, dili kondenahon kadtong mga katawhan nga naa diha kang Kristo. Mao ni ginaingon sa uban nga basta kani alaga na kang Kristo, automatic na ang kaluwasan, di ba? Once saved, always saved. Pero kung imong basahon ang New King James Version, giklaro didto ug mao ni ang gikan sa original nga manuscript, there is therefore now no condemnation who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So no pa din siya actually pakapin nga giumit pag-abot na sa New International Version. Nga giingon din ni, yes, walay kondinahon nga mga katawhan diha kang Kristo, apan kini nga mga katawhan do not walk in the flesh but according to the Spirit. Dili kondinahon ang usa ka tawo nga na kang Kristo nga wala na nagalakaw diha pa sa pagpakasala. Dili lang ingon nga dili kondinahon ang mga tawo nga naa diha kang Kristo. Kay kung halimbawa kana nga tawo mo angkon nga naa kang Kristo pero nagapadayon sa pagpakasala, wala pa gyud condemnation para sa iya, ha? So mga butang ni mga kaigsunan nga dapat nato nga bantayan sa pagdeal sa mga difficulties nga nasa balang nga kasulatan, no? Very humbly, carefully, unya unsa pa tong giingon sa milabay nga ano?
sa milubay. Honestly, no, pagka matinud-anon, iset na side na to atong mga preconceived ideas, ang atong mga garbo, unya, uban ang pagkamay ng puonig suon, hangyoon na to, nga ginugayon mag-aabli sa atong una-una. And, of course, usa sa mga sekreto, aron nga atong masabtan, ang kinatibukan sa Biblia is patience and determination with the help of God. And, kinaot nga Ginoo magapanalangin nato ni nga takna sa kagabiyon. This is my prayer.